نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک قد وحید لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سن بھی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سادہ کرام معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر قرآن پاک نوں جٹاؤن والے دا ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ سبا دی 5ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اس آیت پاک سونے رب نے فرمایا اور جڑے ساڈیاں آیتاں دے رد کرن وچ کوشش کردے پھردے رہندے آ انہاں واسطے ذلت دا عذاب ہے۔ اس آیت پاک سونے رب نے دسیا کہ جڑا میں قرآن پاک اپنا آخری پیغام بھیجیا، اپنے آخری نبی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت تواڈے تک جہدے بارے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے آ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اقبال فرماندے کہ تسی قدر نہ کیتی اللہ دے اس پروگرام دی، کہ اللہ دا آخری پروگرام ہے اور اس پروگرام نو چھپاؤن واسطے انہاں تو لوکاں نو ہٹاؤن واسطے کافر اور منافق لگے ہوئے نے۔ ساڈے اندر موجود منافقاں نے بھی یہ اپنے اپنے قرآن دے ترجمے کر کے اپنے اپنے فرقے بنا لے۔ یہ جنہیں بھی گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں نے، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں نے اور نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکالر نے جنہاں دی نہ شکل مسلمانوں والی ہے، نہ عقل مسلمانوں والی ہے، نہ کام مسلمانوں والے نے، ایویں کتابی قصے کہانیاں سنا کے لوگوں نو اپنے پیچھے لائی رکھتے ہیں۔ اور اس تو علاوہ اسلام و انسانی دشمن قوتاں نے جنہیں بھی دستور منشور نظام حیات بنائے نے انہاں نو فروغ دندے رہندے ہیں۔ یہ شیطانی قوتاں صرف قرآن تو ہٹاؤن واسطے تو قرآن نو سمجھنا تے اسلامی علم تصوف جڑا قرآن و سنت دی روح اور خلاصہ سچے اللہ والیاں نے اے دے ذریعے ہی اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی، دل دے آئینے دل دیاں اکھاں دی مولا دی نعمت حاصل کیتی ہے، کیونکہ قرآن چ سارا پروگرام سنے رب نے دسیا کہ انسانوں ترم پیدا اپنے دیدار واسطے کیتا ہے، اپنے عرفان واسطے کیتا ہے۔ اور قرآن پاک جی سنے رب نے دس دتا یہ طریقہ بھی کہ پھر پیشوا دے رہی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے معرفت ہی تسی میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہو، میرا دیدار حاصل کر سکتے ہو۔ تو سنے رب نے قرآن پاک چی دسیا کہ جنہاں میرے دیدار دا انکار کیتا انہوں سارے عمل ضائع او بغیر حساب چ قیامت المانوں جہنم سڑ دینا۔ اگر میرا دیدار کرنا چاہتے ہو تو صالح عمل کرو، یعنی قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کرو۔ یہ شیطانی پروگرامہ نظامات تو منہ موڑ لو، نفس مارا تو مطمئنہ بناؤ، راہ مولا دے مسافر بنو، اپنے اندر باطنی سفر کرو روح دے ذریعے۔ تو جیویں انسان پیر و مرشد کو ذکر دی نعمت حاصل کرتا ہے اور انہوں کو نوری جاگ لو آندا تو انسان دا تعلق شیطانی نیٹ ورکاں نال حزب الشیطان نال ٹوٹ جاندا اور توحیدی محمدی نوری نیٹ ورک نال رابطہ ہو جاتا، انسان راہ مولا دا مسافر بن جاتا۔ پھر پیشوا دے زیر نگرانی جویں مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کردا، پھر وہ جسم چوں نکل کے باطن سیر و پرواز کردے ہیں اللہ دی بارگاہ تک پہنچ دیا۔ لیکن شیطانی قوتاں جنیاں نے وہ انہاں گلاں تو روک دیاں نے، اس واسطے دیداری الہی دی گلاں نو کافر منافق چھپاؤندے نے۔ تے سونے رب نے اسی واسطے فرمایا کہ اے لوگ ساڈیاں آیتاں نو رد کردے نے، سارے پروگراماں نو۔ منافق فرقے جنے آ وہ مطلب دیاں گلاں لندے آ باقی چھڑ دندے آ۔ انہاں دے بارے کلندر لاہوری اقبال نے فرمایا سے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس درجہ ہوئے ہیں فقیہان حرم بے توفیق، قرآن کو بازیچہ اطفال بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت ایجاد۔ ایک گندے ظالم لوگ لیکن سچے اللہ والے اپنا اللہ دا پیغام منوان اویں جویں اللہ دے پیارے حبیب نے سڑ تک پہنچایا ادھا ہی اللہ دی مخلوق تک پہنچاؤں دے۔ ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے کہ اللہ دے پیغام نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچا دے اور اپنے تمام تر وسائل توانائیاں صرف کر دے قرآن و سنت دے فروغ واسطے۔
اور فقہ ظاہر واسطے فقہ باطن واسطے تے لیکن کافر یہ کام نہیں کرتے، وہ قرآن تو ہٹاؤندے نے تو گمراہ پھر کے بھی اپنے اپنے تبلیغی نصاب قرآن دے مد مقابل بنائے نہ لوگوں نے، جب تک انہوں نے کافراں منافقاں دے بنائے نصاباں منشوراں دستوراں تبلیغی نصاباں دفن کر کے قرآن و سنت نوں مضبوطی نال نہیں پڑھدا، یہ روح دے مطابق تے عمل نہیں کرتا، کدے بھی دید مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو سونے رب نے فرمایا کہ جڑے بھی میرے پھر پروگرام نوں رد کرتے ہیں اور لوگوں نے بھی گمراہ کرتے ہیں تو انہاں واسطے سونے رب فرماؤں ذلت دا عذاب ہے۔ اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ سانوں چاہیے کہ اللہ پاک دے بھیجے پروگرام تے قرآن سنت دے روح دے مطابق عمل کریے، سچے اللہ والی زیر نگرانی زاری بات نہیں روحانی سفر کریے تاکہ دید مولا دی نعمت دل دے آئینے جتھے ہی سانو حاصل ہو جائے اور آخر پھر ہی کھلیاں اکھاں نے دید الہی دی نعمت حاصل ہوئے گے سر دیاں اکھاں نہ۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، سوائے پیر پیشوارے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائی، اپنے دائمی رضا دی نعمت عظما دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔